በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው አፕቲቲዩድ ኩዌስችንስ ዊዝ አንሰርስ ፓርት 5 ላይ ነምበር ሲስተምን በተመለከተ ይሆናል። ከዚህ በፊት የተወሰኑ ጥያቄዎችን አይተናል እስከ ክፍል 4 ድረስ። የዛ ቀጣይ ክፍል ነው ይሄ። እንደሚታወቀው በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ላይ ዲግሪ ከያዙ በኋላ ለፈተና ሲወዳደሩ 16 ዓመት ወይም 15 ዓመት የተማሩበት ትምህርት ሳይሆን በጥያቄ የሚቀርብላቸው አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ናቸው ብዛት የሚገኙት ወይም ፈተና ላይ የሚመጡት። ስለዚህ ተማሪዎች ዲግሪ ወይም ማስተርስ ሲኖራቸው ያ የሚያገለግለው ፈተና ላይ ለመጠራት ወይም ለመመረጥ ብቻ ነው ማለት ነው። በአብዛኛው በተለይ እነዚህ ቢዝነስ እና ሶሻል ሳይንስ ትምህርቶች ለስራ ማስታወቂያ ፈተና ላይ አይመጡም። ፈተና ላይ የሚገኙት እነዚህ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች በመሆናቸው ማንኛውም ተማሪ ወይም ማንኛውም በስራ ላይ ያለ ሌላ ስራ ማሻሻል የሚፈልግ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን የመመለስ አቅም ሊኖረው ይገባል። በመሆኑም በዚህ ቻናል በተከታታይነት የተለያዩ አይነት የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች የሚቀርቡ በመሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የሚለቀቁ ጥያቄዎችን ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ ልምምድ እያደረጉ እነዚህን አይነት ጥያቄዎች የመመለስ አቅም ማዳበር ይኖርበታል። ወደ ጥያቄዎቹ ነው የምንሄደው። መልካም ቆይታ። Alright, question number 14 says that the list prime number is A0, B1, C2, D3. I hope you know about prime numbers. So which one is among the choices? Which one is the least prime number? Is it A, B, C, or D? Okay. You know about prime numbers? Prime number is a number if it has only two factors, namely the number itself and 1. When a number has only two factors, that means the number itself and 1, then we call it prime number. Let's have a list of prime numbers starting from the list up to say 100, or prime numbers less than 100 can be arranged in such a way. It starts from 2, then 3, 5, 7, 11, 13, so on up to 91, 97. So there are few prime numbers less than 100. Not all the numbers less than 100 are prime. Rather, a prime number is a number that has only two factors. That means the number itself and 1. So among the list of the numbers, the prime numbers here, 2 is the least prime number. 2 is the least prime number, and the answer for this question is C. በዚህ ጥያቄ የሚለን ምንድነው? ትንሹ ፕራይም ነምበር የሚባለው ማን ነው እያለን ነው። ምርጫዎች ተቀምጠዋል። ኤ ላይ 0፣ ቢ 1፣ ሲ 2፣ ዲ 3 ይላል። ከነዚህ ውስጥ ሊስት ፕራይም ነምበር የሚባለው ማንኛው ነው እያለን ነው። ስለዚህ ፕራይም ነምበር ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ምን ማለት ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ፕራይም ነምበር ማለት ራሱ ቁጥሩና አንድ ብቻ ብዜት ያለው ከዛ ውጭ ያንን ቁጥር ሊያባዛ የሚችል ሌላ ቁጥር ከሌለ ያ ቁጥር ፕራይም ነምበር ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ከመቶ በታች ያሉት ፕራይም ነምበሮች በዚህ መልኩ ተዘርዝረዋል። 2፣ 3፣ 5፣ 7፣ 11 እያለ ከ97 ይቀጥላል። ሁሉም ቁጥሮች ከመቶ በታች ያሉት ፕራይም ነምበር አይደሉም። ከነዛ ውስጥ ራሱ ቁጥሩና አንድ ብቻ ብዜት ያለው ቁጥር ፕራይም ነምበር ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ እዚህ ከተዘረዘሩ ውስጥ የመጀመሪያው 2 ነው። 2ን ብናይ ቁጥሮች ተባዝተው 2ን ሊሰጡ የሚችሉ ሌሎችን ቁጥሮች
መፈለግ ወይም ማግኘት አንችልም። የሁለት ብዜቶች ራሱ ቁጥሩ 2 እና ሌላ አንድ ብቻ ናቸው ማለት ነው። አንድ ሲባዛ በሁለት 2 ይሰጠናል። ሌላ ቁጥር እርስ በርሱ ተባዝቶ 2 ሊሰጠን የሚችል ሌላ ቁጥር የለም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ፕራይም ነምበር ይባላሉ። ቴክ ፎር ኤግዛምፕል 3 ሶስትን ብንወስድ ሶስትን ሊሰጡን የሚችሉ እርስ በርስ ተባዝተው ሌሎች ቁጥሮችን ብንፈልግ ከራሱ ከቁጥሩ ከ3 እና ከ1 በስተቀር ሌላ ልናገኝ አንችልም። የዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ቁጥሮች ፕራይም ነምበር ይባላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ወይም ትንሹ ፕራይም ነምበር እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ 2 ነው ማለት ነው። ኦኬ let's continue to question number 15. The number of prime numbers between 0 and 50 is how much? A14, B15, C16, D17. How many prime numbers are there in between 0 and 50? Try to list out those prime numbers. First, on question number 14, we have listed prime numbers less than 100. Here you are asked the number of prime numbers between 0 and 50. Again, try to list out those prime numbers in between 0 and 50. It starts with 2, then 3, then 5, so on, and you reach at 47. So count the number of these prime numbers. So the number of prime numbers in between 0 and 50 is 15. Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So the number of prime numbers in between 0 and 50 is 15. So the answer for this question is choice B. ኦኬ እዚህ ጥያቄ ላይ የሚነግረን ወይም የሚጠይቀን ምንድን ነው? በ0 እና በ50 መካከል ያሉ ፕራይም ቁጥሮች ብዛታቸው ስንት ነው ነው የሚለን። በመጀመሪያ ደረጃ ፕራይም ነምበርስ ኢን ቢትዊን 0 ኤንድ 1 በ0 እና ኢን ቢትዊን 0 ኤንድ 50 በ0 እና በ50 መካከል ያሉትን እንዘረዝራለን። እነዚህን ከዘረዘርን በኋላ እንቆጥራለን ማለት ነው። ከሁለት ጀምረን እስከ 47 ነው የምንሄደው። ሶ ብዛታቸው 15 ነው ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ መልስም ቢ 15 የሚለው ነው የሚሆነው። Question number 16. Question number 16 says that the sum of the first 4 prime numbers is A 10, B 11, C 16, D 17. What is the answer for this question? I hope you know about prime numbers and you can list out the first 4 prime numbers. So what are these the first 4 prime numbers? Start counting from 2, 3, then the next one, 5, then 7. Then add up all these 4 elements together. The first 4 prime numbers are 2, 3, 5, and 7. Then what is required is to add the first 4 prime numbers. 2 plus 3 plus 5 plus 7, which is equal to 17. So your answer is choice D. የመጀመሪያዎቹ 4 ፕራይም ቁጥሮች ድምር ስንት ነው እያለን ነው። በዚህ ጊዜ የምናደርገው የመጀመሪያዎቹን 4 ፕራይም ቁጥሮች ሊስት እናደርጋለን። ከትንሹ ጀምረን 4 ፕራይም ቁጥሮችን ከ2 ጀምረን
ሊስት እናደርጋለን። እነዚህ ቁጥሮች 2፣ 3፣ 5 እና 7 ናቸው። አራቱን እንደምራለን አንድ ላይ 2 ሲደመር 3 5 ሲደመር አጌን 5 10 10 ሲደመር 7 17 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ 17 የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 17. A prime number n in the range 10 to 50 remains unchanged when its digits are reversed. The square of such a number is A 121, B 484, C 1089, D 1936. There is a prime number. Its range is in between 10 and 50. Then that prime number is unchanged when its digits are reversed. That means the digit of the number is 2 digits. It is in between 10 and 50. So when you reverse the digits, the number is unchanged. Then square that number. So what is the value of the square of that number? I hope you get the answer for this question. Is it A? Is it B, C, or D? Okay, good. Let us list out the prime numbers in between 10 and 50. So the prime numbers in between 10 and 50 are listed here. It started with 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, and 47 are the list of prime numbers in between 10 and 50. Then try each one by reversing its digits. Say here, reverse the digits of 11. It is the same. When you reverse the digits, it is a first digit or as a 1 digit, then this one is a 10th digit. If you bring the 1 digit to the left and the 10th digit to the right, the number becomes itself 11. So this one is unchanged, even though we reverse the digits of this number. Again, reverse the digits of 13. Okay, it becomes 31. 13 becomes 31 when you reverse the digit. 17 becomes 71. 19 becomes 91. 23 becomes 32. 29 becomes 92. Again, 31 becomes 30. 37 becomes 73. 41 becomes 40. 43 becomes 34. 47 becomes 74. All these numbers are not the same when we reverse the digit of the number. Rather, it gives another number. So the only number that remains unchanged when we reverse the digits of that number is 11. So we know 11 is the number that remains unchanged even though we reverse its digits. So square it. Again, what is required is the square of that number. 11 square. When you square 11, here it means 11 square. 11 square, it gives you 121. So the answer for your question is choice A, 121.
ይህ ጥያቄ የሚነግረን ወይም የሚጠይቀን ምንድን ነው? ከ10 እስከ 50 ያሉ ካሉት ፕራይም ቁጥሮች መካከል ዲጂቱን ብንቀያይረው ከቀኝ ያለውን ወደ ግራ ከግራ ያለውን ወደ ቀኝ ብናደርገው ቁጥሩ አይቀየርም። የዛ ቁጥር ስኩዌር ስንት ነው እያለን ያለው። በመጀመሪያ ደረጃ ቁጥሩ እንፈልጋለን። ከ10 እስከ 50 ያሉትን ፕራይም ቁጥሮች እናደርጋለን። ዘንድ ዲጂቱን ስንቀያይር ቁጥሩን ተመሳሳይ የሚሆነው ወይም ቁጥሩን የማይቀይር ቁጥር ማን እንደሆነ እናወጣለን። ከነዚህ ውስጥ 11 ለምሳሌ ከቀኝ ያለውን ወደ ግራ ከግራ ያለውን ወደ ቀኝ ብናደርገው ተመሳሳይ ነው፣ ራሱን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ 11 ዲጂቱ ቢቀየርም ቁጥሩ አይቀየርም ማለት ነው። ሌሎቹ ቁጥሮች ግን ይቀያየራሉ። 13 ለምሳሌ ስንቀያየረው 31 ይሆናል። 17 71 ይሆናል። 11 ስኩዌር ስናደርገው ዋጋው ስንት ነው የሚል ነው ጥያቄው ላይ ያለው። ካሉት አማራጮች ውስጥ 11 ስኩዌርን ስናደርግ 121። ስለዚህ መልሳችን ቾይስ ኤ ነው ማለት ነው። Alright, we have question number 18. The remainder obtained when any prime number greater than 6 is divided by 6 must be the remainder obtained. You are going to find out the remainder obtained when any prime number, look here, any prime number greater than 6 is divided by 6 must be A, either 1 or 2, B, either 1 or 3, C, either 1 or 5, D, either 3 or 5. So which one is the answer for this question? Try to take random prime numbers greater than 6 and divide it by 6 and find out the remainder. So you may get certain remainder. So is it A, is it B, is it C or D? Let's see the solution. Take for example a certain prime number and take that prime number be P, but this prime number is greater than 6. Then when P is divided by 6, there is a quotient, say the quotient be N, and there is a remainder, and the remainder be say R. So the value for P can be written as, that means the value for that prime number can be rewritten as 6n plus R, 6n plus R. But here the remainder must be in between 0 and say 6. If it is higher than 6, the remainder, for example, it can be divided by 6, and again we will calculate out again the remainder. So the remainder that we get at last must be in between 0 and 6, or it must be less than 6. So I have the number P is equal to 6n plus R. 6 is say the divisor, and n is the quotient, and R is the remainder. And from the dividend rule, we can have the value for P as such. P is equal to 6n plus R. Now check out when R is equal to 0, R is equal to 2, R is equal to 3, and R is equal to 4. At these remainders, we cannot get any prime number. We cannot get any prime number when the remainder is 0, or when the remainder is 2, or when the remainder is 3, and when the remainder is say 4. Rather, when the remainder is different from 0 to
3 and 4, then we get prime number. So when any prime number that is greater than 6 is divided by 6, the remainder must be 1 or 5. So the remainder is either 1 or 5. ኦኬ ይሄ ጥያቄ የሚለን ምንድን ነው? ኤኒ ፕራይም ነምበር ከ6 የበለጠ ወይም ከ6 በላይ ያለ ማንኛውም ፕራይም ነምበር ለ6 ስናካፍለው ሪማይንደሩ ምን ይሆናል እያለን ነው። ምናልባት እዚህ የቀረበው አቀራረብ ግልጽ ላይሆን ይችላል። ዝም ብላችሁ የተወሰኑ ቁጥሮችን ከ6 በላይ ያሉ ፕራይም ነምበሮችን ከ7 ጀምራችሁ ለምሳሌ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። 7ን ለ6 አካፍሉት የምታገኙት ቀሪ ይኖራል። ግን 11ን ለ6 አካፍሉ የምታገኙት ቀሪ ይኖራል። እንደዚህ እያላችሁ የተወሰኑ ቁጥሮችን ወስዳችሁ ለ6 እያካፈላችሁ ሞክሩ። እንደዛ ስታደርጉ የምታገኙት ሪማይንደር 1 ነው ወይም 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ የሚለው ቾይዝ ይሆናል። ኦኬ ለዛሬው በዚህ ይበቃናል። ቀጣይ ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ከነመልሶቻቸው ስለሚቀርቡ ይህንን አይነት ተመሳሳይ ጥያቄዎች ከፈለጋችሁና አቀራረቡን ከወደዳችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳል። ታንኪዩ